दास कर दिया जाए। नंबर 1, आज एक अकीदा सामने लाया गया, एक मसले को उछाला गया, मौत के बाद रूह किधर जाती है, मौत के बाद रूह कहाँ जाती है। हाफिज इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला ने किताबुर रूह में इस पर 16 अक़वाल लिखे हैं, मौत के बाद रूह कहाँ जाती है, और उनमें से अक्सर की तरदीद भी फरमाई है। बाज़ लोग इब्न क़य्यिम का कौल नकल करते हैं, जो उन्होंने तरदीद की है उस तरदीद को नकल नहीं करते और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि इब्न क़य्यिम हमारे हम अकीदा हैं। किसी का कौल नकल करना ये अकीदा नहीं होता, उस कौल को रद्द करना ये अकीदा होता है। अगर इब्न क़य्यिम का अकीदा वही था जो तुम्हारा है, तो उस कौल को रद्द क्यों किया जो कौल तुम्हारा था। समझिए, इब्न क़य्यिम ने 16 अक़वाल लिखे। रईसुल मुनाज़िरीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़, हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन सफ़दर उकाड़वी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इन 16 अक़वाल में से 2 कौल राजे हैं, 2 कौल ऐसे हैं जो अहल सुन्नत वल जमात का नज़रिया और अक़ीदा है। नंबर 1, मौत के बाद रूह जिस्म में आ जाती है, जिसे इयादा रूह कहते हैं, और ताल्लुक़ इल्लियीन या सिज्जीन के साथ रहता है। रूह वापस आ गई कब्र में, इयादा रूह हो गया, लेकिन ताल्लुक़ अगर मोमिन है तो इल्लियीन के साथ, अगर काफिर है तो रूह का ताल्लुक़। नंबर 2, मौत के बाद रूह इल्लियीन में रहती है या सिज्जीन में रहती है, लेकिन उसका ताल्लुक़ इस दुनिया वाले जिस्म के साथ रहता है। ये 2 कौल राजे हैं, दोनों नज़रिए हैं अहल सुन्नत वल जमात के। रूह कब्र में ताल्लुक़ इल्लियीन के साथ, रूह कब्र में ताल्लुक़ सिज्जीन के साथ, रूह इल्लियीन में ताल्लुक़ कब्र के साथ, रूह सिज्जीन में ताल्लुक़ कब्र के साथ। इन दोनों सूरतों में रूह का ताल्लुक़ कब्र के साथ भी होता है, इल्लियीन या सिज्जीन के साथ भी होता है। इसलिए अगर कोई बुज़ुर्ग ये कह दे कि रूह आला इल्लियीन में चली गई, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ताल्लुक़ का भी कैल ना हो। हमारे बुज़ुर्गों में से जिसने ये लिखा, जिसने ये कहा कि रूह इल्लियीन में, उन्होंने ये भी साथ कहा अगर दुनिया वाली कब्र पे जाकर अल्लाह के नबी को सलाम करें तो हुजूर सुनते हैं, अल्लाह के नबी जवाब देते हैं। कब्र पे जाकर कहें या रसूल अल्लाह हमारे हक़ में दुआ फरमाएं, ये ठीक है। इसका माना यह है कि वो आला इल्लियीन में होने के बावजूद दुनिया वाले जिस्म के साथ ताल्लुक़ के कैल हैं, तभी तो सिमा के कैल हैं, इस्तिशफा के कैल हैं। तो रूह इल्लियीन सिज्जीन में ताल्लुक़ कब्र के साथ, रूह इल्लियीन में ताल्लुक़ कब्र के साथ, रूह कब्र में ताल्लुक़ इल्लियीन या सिज्जीन के साथ। इयादा रूह पे, हयात फिल कब्र पे, ताल्लुक़ रूह पे हमारे पास जो दलील हैं, उनमें से एक दलील मुस्नद अहमद, सुनन अबी दाऊद वगैरह हदीस पाक की कुतुब में है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु की एक लंबी रिवायत, जिसमें अल्लाह के नबी ने जहाँ और बातें फरमाई, उनमें से एक बात फ़तवादु रूहुहु फ़ी जसदिही, अल्लाह ताला उसको कब्र में हयात अता फरमाते हैं, उसकी रूह और जिस्म का ताल्लुक़ कायम फरमाते हैं। मैं इयादा रूह का माना ताल्लुक़ रूह कर रहा हूँ, इसलिए रूह जिस्म के अंदर हो ये भी ताल्लुक़ है, रूह जिस्म से निकल जाए ताल्लुक़ इसके साथ हो ये भी ताल्लुक़ है। हम जिंदा हैं, रूह जिस्म में है, हयात भी है, ताल्लुक़ भी है। सो जाते हैं जी उस जिस्म से निकल जाती है, हयात भी है, ताल्लुक़ भी है। तो ताल्लुक़ एक जिन्स है जिसकी एक नौ जिस्म के अंदर होना, जिसे इयादा कहते हैं, दुखूल कहते हैं। इसकी एक नौ रूह का जिस्म से बाहर होना, लेकिन ताल्लुक़ का कायम होना। तो हम ये नहीं कहते कि रूह जिस्म में वापस आती है, दुखूल होता है। हम कहते हैं ताल्लुक़ रूह, जो कहते आ गई वो भी ताल्लुक़ का कैल है, जो कहते नहीं आई इल्लियीन में रही वो भी ताल्लुक़ का कैल है। तो इस हदीस पाक ने बताया फ़तवादु रूहुहु फ़ी जसदिही, अल्लाह उसकी रूह को जिस्म में लौटाते हैं, रूह और जिस्म का ताल्लुक़ कायम फरमाते हैं। अल्लाह कब्र वाले को हयात अता फरमाते हैं। सनद ज़ईफ़ है, इमाम अबू दाऊद की सनद पर कलाम है।
फलां ने कहा ज़ईफ़, फलां ने कहा ज़ईफ़, फलां ने कहा ज़ईफ़। कल मैंने अर्ज़ किया था मिनहाल बिन अमर पे इमाम शोबा ने जरा की है, लेकिन मुहद्दिसीन उनकी जरा को मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैंने कहा था उसूल हदीस की रोशनी में ये रिवायत सही है, ज़ईफ़ नहीं है, लेकिन अला सबील तस्लीम हम मान लेते हैं ज़ईफ़ है। एक मिनट के लिए बिलफ़र्ज़ वल महाल अगर सनद पर कलाम हो भी, लेकिन हयात फिल क़ब्र रूह और जिस्म के ताल्लुक़ पर ये ऐसी हदीस है जो कुरान करीम की आयत के मुताबिक है, और जब सनद पर कलाम हो, मतन कुरान की आयत के मुताबिक हो, तो ज़ोफ़ ख़त्म हो जाता है। अक़ीदा वही जो उसी मतन में आ गया, मसला वही जो इसी मतन में आ गया। अगर इस हदीस का माना यह किया जाए कि रूह जिस्म में नहीं आती, रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक़ नहीं है ज़ोफ़ की वजह से, याद रखना ये माना वो है नंबर 1 जो कुरान के ख़िलाफ़ है, नंबर 2 ये माना वो है जो अहादीस मुतवातरा के ख़िलाफ़ है, नंबर 3 ये माना वो है जो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा नोमान बिन साबित के फतवे के ख़िलाफ़ है। कुरान भी कब्र की हयात की बात करता है, अहादीस मुतवातरा भी कब्र की हयात की बात करती हैं। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह भी इयादतुर रूही इला जसदिल अब्दी फ़ी कब्रिही हक़्क़ुन का फतवा देकर इयाद रूह की बात करते हैं। एक बंदा ख़ुद को हनफी भी कहे और साथ ये भी कहे मेरे इमाम का ये नज़रिया कुरान के ख़िलाफ़ है, एक बंदा ख़ुद को अहल सुन्नत वल जमात भी कहे और साथ ये भी कहे अहल सुन्नत वल जमात का ये नज़रिया कुरान के ख़िलाफ़ है, ख़ुद को देवबंदी भी कहे और ये भी कहे देवबंद का ये नज़रिया कुरान के ख़िलाफ़ है। ये तो शुक्र है तुम हमसे प्यार करते हो, ख़ुद को देवबंदी कहते हो, ख़ुद को हनफी कहते हो, ख़ुद को अहल सुन्नत वल जमात कहते हो। अगर तुम्हें ये प्यार न होता तो पता नहीं तुम क्या करते, पता नहीं जुल्म क्या होता। तुम्हारी मोहब्बत की ये हालत है, कुरान का भी मुखालिफ कह दिया, सुन्नत मुतवातरा का भी मुखालिफ कह दिया, इमाम साहब के फतवे को भी कुरान के ख़िलाफ़ कह दिया। मोहब्बत का ये आलम है तो बताएं आपकी नफ़रत कैसी होगी। किसी ने कहा था ना सितम लाखों की ये मुझ पर, मेहरबानी की हालत में खुदा जाने अगर तुम खशमगी होते तो क्या करते। ये तो मोहब्बत है तो लाखों सितम में, खुदा जाने अगर तुम खशमगी होते तो क्या करते। ये सनद अगर ज़ईफ़ साबित हो भी जाए, है नहीं, मैं फिर कहता हूँ नहीं है, उसूल हदीस की रोशनी में सही है, मुहद्दिसीन की एक तादाद ने इसे सही कहा, लेकिन एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि तुम्हारी बात ठीक है, इसकी सनद में कलाम है, लेकिन इसका मतन वो है जो कुरान करीम की आयत के मुताबिक है। ये भी हयात फिल कब्र की बात करती है, कुरान करीम भी हयात फिल कब्र की बात करता है। कुरान करीम पारा नंबर 12 सूरह इब्राहीम में अल्लाह फरमाते हैं युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिलक़ौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। इस आयत का माना क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिद्दीक़ा कायनात उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, जिसे हज़रत इमाम सुयूती ने अद्दुर्रुल मंसूर अपनी तफसीर में नकल किया। अम्मी आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह इन्ना हाज़िहिल उम्मा तुबतला फिल क़ुबूरी, हुजूर इस उम्मत से कब्र में सवालो जवाब होते हैं, उम्मत की आज़मैश होती है, उम्मत का इम्तिहान होता है। फ़कैफ़ बी व अना इमरातुन ज़ईफ़तुन, हुजूर मेरा क्या बनेगा, कब्र में इम्तिहान कैसे दूंगी, सवालों का जवाब कैसे दूंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिलक़ौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह ने कुरान में तसल्ली दी है। अम्मी आयशा को उलझन क़ियामत के बारे में नहीं थी, कब्र के बारे में थी, इम्तिहान के बारे में थी, सवालो जवाब के बारे में थी। अल्लाह के नबी ने ये आयत पढ़ के बताया यहाँ आखरत का माना क़ियामत नहीं, आखरत का माना कब्र है। अम्मी आयशा से सवाल अगर हो भी परेशान मत हो, अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हें साबित कदमी अता करूँगा। अब सवाल उससे होता है जो हयात हो, ज़िंदगी न हो कभी सवाल नहीं होते। इम्तिहान उसका होता है जो ज़िंदा हो, अगर ज़िंदा न हो, हयात न हो, कभी इम्तिहान नहीं होते।
پریشان وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو، جس میں حیات نہ ہو کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ ثابت قدمی اسے عطا کی جاتی ہے جو زندہ ہو، اگر حیات نہ ہو ثابت قدمی عطا نہیں کی جاتی۔ امی عائشہ کا سوال قبر کے بارے میں تھا، سوال و جواب کے بارے میں تھا، امتحان اور آزمائش کے بارے میں تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما کر بتا دیا، اس آیت میں آخرت سے مراد پہلی سیڑھی، پہلی منزل قبر کا گڑھا، قبر کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی نے سمجھا دیا۔ تو سوال کے لیے حیات ضروری، امتحان کے لیے حیات ضروری، آزمائش کے لیے حیات ضروری، ثابت قدمی کے لیے حیات ضروری۔ اللہ کے نبی کے اس فرمان سے اور بطور دلیل کے قرآن کریم کی آیت پیش کرنے نے بتایا کہ حیات فی القبر کا عقیدہ وہ ہے جو صرف احادیث سے ثابت نہیں ہے، حیات فی القبر کا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے۔ امی عائشہ کو پریشانی قبر کی تھی، حضور نے آیت یہ پڑھی ہے، نہیں جی نہیں، یہ آیت تو دوسری آیات کے خلاف ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ اللہ فرماتے ہیں جس پہ موت آ جائے میں روح کو روک لیتا ہوں، روح کو واپس نہیں بھیجتا۔ آپ کہتے ہیں واپس آ گئی، حدیث آیت کہتی ہے واپس نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں اگر بات قرآن کی جائے، یہ آیت سورہ زمر کی ہے جس کا نمبر نزول کا 59 ہے۔ اگر بات کی جائے سورۃ المومن امتنا سنتین و احیتنا سنتین کی، اس کا نزول نمبر 60 ہے، اور سورہ ابراہیم کا نزول نمبر 72 ہے۔ یہ مکی ہیں، وہ مدنی ہے۔ سورۃ البقرہ یہ بھی مدنی ہے، آل عمران یہ بھی مدنی ہے، اور بعد والی صورت میں اللہ حیات کی بات کرتے ہیں۔ اگر 59 اور 60 کو وہی معنی لیا جائے جو تم کرتے ہو، اس کا معنی اگر حیات نہیں ہے تو جو 11 نمبر بعد 72ویں نمبر پہ نازل ہوئی اس میں تو حیات کی بات ہے۔ اس لیے میں نے گزارش کی اگر یہ معنی کیا جائے حیات نہیں ہے، نمبر 1 قرآن کی آیات آپس میں ٹکرا جائیں گی، قرآن کریم کی آیات میں تعارض آئے گا۔ نمبر 2 یہ معنی سنت متواترہ سے ٹکرائے گا۔ نمبر 3 یہ معنی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے ٹکرائے گا۔ اس لیے ہم معنی وہ کرتے ہیں، قرآن کی آیات میں ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا، احادیث سے ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا، امام صاحب کے فتوے سے ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں جب اللہ نے فرمایا میں نے روح کو روک لیا، کس کی؟ روح کو قبض کر لیا، کس کی؟ کہتے ہیں 2 بندوں کی۔ نمبر 1 جو سو گیا یتوفا، نمبر 2 جو مر گیا یتوفا۔ میں نے کہا بات سمجھ آ گئی، سونے والے کی روح بھی خدا کے قبضے میں، مرنے والے کی روح بھی خدا کے قبضے میں۔ اب بتاؤ سونے والا زندہ ہے یا نہیں؟ روح تو نہیں ہے۔ یتوفا نے بتایا، کہتے ہیں جی زندہ ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں یتوفا، یرسل تو بعد میں ہوگا، ابھی تو یتوفا ہے، ارسال تو بعد میں ہوگا، ابھی تو امساک ہے۔ یہ سونے والا زندہ کیسے؟ مولانا دیکھتے نہیں ہو اس کا پیٹ اوپر نیچے ہوتا ہے، یہ زندہ نہ ہوتا، پیٹ اوپر نیچے کیوں ہوتا؟ دیکھتے نہیں ہو اس کی نبض حرکت کرتی ہے، اگر زندہ نہ ہوتا نبض حرکت کیوں کرتی؟ میں نے کہا اگر زندہ ہے چل کے دوڑتا کیوں نہیں ہے، اٹھ کے بھاگتا کیوں نہیں ہے، اپنے اختیار سے بات کیوں نہیں کرتا، اپنے اختیار سے کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ زندہ تو یہ سارے کام کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ کام اس لیے نہیں کرتا چونکہ سو گیا، تعلق تصرف ختم ہو گیا، نبض نے حرکت کیوں کی؟ تعلق تدبیر باقی۔ پیٹ اوپر نیچے کیوں ہوا؟ تعلق تدبیر باقی۔ کروٹیں کیوں بدل رہا ہے؟ تعلق تدبیر باقی۔ اپنے جسم کو حرکت کیوں دیتا ہے؟ تعلق تدبیر باقی۔ دوڑتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تصرف ختم۔ زندہ کیوں مانا؟ ہمیں نظر آتا ہے یہ بندہ دنیا سے چلا گیا، یتوفا ہے لیکن یہ پھر بھی زندہ۔ جیسے سونے والے کی روح اللہ کے قبضے میں وہ تب بھی زندہ، مرنے والے کی روح اللہ کے قبضے میں وہ تب بھی زندہ۔ کیسے زندہ؟ میں نے کہا نبی نے بتایا، سوال و جواب ہوتا ہے۔ تم کہتے تھے اگر زندہ نہیں پیٹ اوپر نیچے کیوں؟ میں کہتا ہوں اگر زندہ نہیں سوال و جواب کیوں؟ تم نے کہا اگر زندہ نہیں نبض حرکت کیوں کرتی ہے؟ میں نے کہا اگر یہ زندہ نہیں
یہ چیخیں کیوں مارتا ہے؟ تم نے کہا اگر زندہ نہیں یہ کروٹیں کیوں بدلتا ہے؟ میں نے کہا اگر قبر والا زندہ نہیں یہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ چیخیں کیوں مارتا ہے؟ جنت کی نعمتوں کے مزے کیوں لیتا ہے؟ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل کیوں ہوتی ہیں؟ تم نے کہا یہ دوڑتا نہیں، تصرف ختم ہو گیا۔ قبر والا دوڑتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا تدبیر بھی ختم ہو گئی۔ اگر یہاں پر روح نہ ہو، تم نے زندہ مانا دیکھنے کی وجہ سے، قبر میں زندہ ہو ہم مانتے ہیں دیکھنے کی وجہ سے نہیں، نبی کے فرمانے کی وجہ سے۔ ہمارے لیے نظر یہ بھی قابل اعتماد ہے، نبی کا فرمان یہ بھی قابل اعتماد ہے، لیکن ایک چیز نظر آئے ہم مان لیں، اسے مشاہدہ کہتے ہیں، ایمان نہیں کہتے۔ نظر نہ آئے نبی فرما دے اسے مان لینا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ہم نے سونے والے کی حیات مانی اگرچہ روح نہیں تھی، آنکھ کی وجہ سے۔ مرنے والے کی حیات مانی اگرچہ روح نہیں تھی، نبی کے فرمان کی وجہ سے۔ یہ حیات ظاہری نہیں، حیات خفی ہے، نظر آنے والی تو ہے لیکن پوشیدہ ہے، اس کا جہان بدل گیا۔ اس لیے ہم نے کہا اگر سونے والے کو حیات توفی کے باوجود حاصل ہے تو مرنے والے کو حیات بھی توفی کے باوجود حاصل ہے۔ ہم نے دونوں کو زندہ مانا۔ تو اگر وہ مانا کیا جائے قرآن کے خلاف، حدیث متواترہ کے خلاف، امام صاحب کے فتوے کے خلاف، اور اگر بات ہماری کی جائے قرآن کے بھی مطابق، حدیث کے بھی مطابق، امام صاحب کے سند پہ کلام ہو، متن قرآن کے مطابق ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ متن قابل عمل ہوتا ہے۔ توعد روحہ فی جسدہ پر کلام ہو بھی صحیح، ضعف اس کا ثابت بھی کر دو، ہمیں تب بھی پریشانی نہیں، کیونکہ اس کا متن وہ ہے جو اللہ کے۔ نمبر 2